سلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق للصفحة 48 la page 48 mes apprentissages en français troisième année de l'enseignement primaire. Leçon où toujours unité 2. J'écoute et je repère. أسمع وأحدد. أسمع وأحدد. عندنا واحد deux exemples de son où. Le son où. الصوت où. Une toupie. Un hibou. ما كنقولوش يهيبو اش ما كتنطقش ان يبو. Une toupie. لاحظوا معايا عندي le son où et le son où. Écoute, tape les mots puis écris le nombre. Écoute اسمع ثم اقرأ الكلمة واكتب عدد السلاب، عدد المقاطع الصوتية. Le nombre des syllabes. Écoute, tape les mots puis écris le nombre. Regardez bien. Fourmi. إذن شحال كاين المقطع؟ دو. fourmi. Deux syllabes. Journal. Deux syllabes. Four. un syllabe. syllabe وحدة. مقطع واحد. four. Nours. Deux syllabes. Fourmi. Deux syllabes. Journal. Deux. Four. Un. Nours. Deux syllabes. Poupée. Deux syllabes. Poubelle. Deux syllabes. Toupie. Deux syllabes. Loup. Un. Poupée. Deux syllabes. Poubelle. Deux. Toupie. Deux. Loup. Un. Écoute et repère le son qui se répète, puis coche sa case. Regardez bien. Kangourou. Journal. Nounours. Couscous. Le son qui se répète, c'est le son kangourou. Journal. Nounours. Couscous. Et dans le son qui se répète, c'est le son ou. دابا غادي نحددوا الخانة اللي كاين فيها le son ou. kangourou كاين في السلاب الأخيرة وما قبل الأخيرة. kangourou. journal. Nounours. إذن عندي في les deux cases. Nounours. Couscous. Deux fois. Kangourou. Journal. Nounours. Couscous. Entoure les lettres qui font le son ou chaque fois que tu les vois. إذن غادي ندوروا على lettres اللي كتشكل لنا le son ou chaque fois. كل مرة كنشوفوها. Une souris. فقط les lettres. Une souris. Un ours. La souris هو الفأر. ours الدب.
تحت. le rouge أحمر. un loup ذئب. de la semoule سميد. une roue عجلة السيارة أو الدراجة. un hibou البومة. une souris ou un ours ou sous rouge un loup. de la semoule une roue un hibou. Encadre les mots qui contiennent la groupe de lettres ou. غادي نديرو في إطار le mot qui contient le mot اللي فيهم le groupe de lettres ou. de la semoule هيا عندنا ou. une poule ou. de la colle ما عنديش ou. c'est la lettre le son o. Amadou. du jaune. une louche داك المغرفة اللي كنحركو بها لا لوش. une route طريق. un loup. un sol عندنا AU au sol. une mule. Fatimatu إذن عندي le son ou. de la semoule une poule. Amadou une louche une route un loup. فاطمة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. قبل إغلاق الفيديو فضلا وليس أمرا من تصل قناة نزهة للتعليم لأول مرة اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد. ولا تنسوا ترك اقتراحاتكم وتعليقاتكم محفزة ومشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.